चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी दावत ने शादी को महंगा किया। तीसरी बात को याद रखिए, शादी तो अल्लाह के रसूल ने बहुत आसान किया था, लेकिन ये शादी इतनी महंगी क्यों हो गई? खून के आंसू, एक माँ बाप को रोना पड़ता है। बेटा जवान होता है, माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन बेटी जो ही जवान होती है चेहरे से चमक उड़ जाती है, नींद हराम हो जाती है। माँ बाप की कहाँ से इंतज़ाम होगा, कैसे निकाह होगा? और जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप का मुंह लटक जाते हैं, क्योंकि अब क्या होगा? ये 18 साल में जवान हो जाएगी, कहाँ से इंतज़ाम करेंगे? ये निकाह कैसे महंगा हुआ मैं बता रहा हूँ। मालदारों ने इसको महंगा किया है। आपको अल्लाह ने मालदार बनाया, ठीक है, अपनी बेटी को सामान देना चाहते हैं, छुपा करके दीजिए। कौन कहता है आपको मना करता है? नहीं मना करता है। आप अपनी बेटी को जो देना चाहते हैं, सोने का पलंग बना करके देना चाहते दीजिए, लेकिन दिखा करके नहीं, छुपा करके दीजिए। लेकिन मालदारों ने क्या किया? दिखा करके अपनी बेटी को पलंग देना शुरू किया, सिल्ली गोड़ी से मंगा मंगा करके देना शुरू किया। अब गरीबों पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। जो अमीरों को देना पड़ता है खुशी खुशी, गरीबों को खून के आंसू रो करके देना पड़ रहा है। ये दिखा करके जो आपने बेटी को दिया, गरीबों पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बेटी को शौक से दीजिए, लेकिन दिखा करके मत दीजिए, छुपा करके दीजिए। चौथी वजह शादी को क्यों महंगा किया गया, शादी क्यों महंगी हुई, ये सुन करके आपको हैरत होगी। रस्म ने शादी को महंगा कर दिया। अगर आप आएंगे, मोहर पर निकाह करेंगे, शादी बहुत आसान है। अगर आप मुतालबे पर निकाह करेंगे, शादी बहुत महंगी है। मुतालबा 3 तरह का होता है। हमको नकद पैसा भी चाहिए, और हमको सामान भी चाहिए, हमको गाड़ी भी चाहिए, और देने वाले की हैसियत को देखा नहीं। आज यही वजह है कि जलसे में दुआ कराई जाती है, हजरत दुआ कर दीजिए हमारी बेटी की शादी हो जाए। अरे अल्लाह के बंदे, बेटी की शादी में क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? बहुत बड़ी मुसीबत है। पैसा भी देना पड़ेगा, गाड़ी भी देनी पड़ेगी, और सामान भी देना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूँ, आपने जितना लिया नहीं है उससे 10 गुना आपको बढ़ करके देना पड़ेगा। अगर आप फ्री में शादी करेंगे अल्लाह के भरोसे, अल्लाह 100 गुना बढ़ा करके देगा। मैं आपका मेहमान हूँ, जलसे में बोल रहा हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरी गिरबान को आप पकड़ सकते हैं, मेरे गिरबान को पकड़ सकते हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिए, दुनिया वाले क्या देंगे, ये तो मोहताज हैं, और जब अल्लाह देगा तो आपको गनी कर देगा, किसी का मोहताज नहीं रखेगा। इसलिए अपने जवान बेटे को अगर जवानी के मौके से अगर आप याद करते हैं, निकाह के मौके से, तो याद रखिए, इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह के भरोसे हम अपने बेटे की शादी कराएंगे। आप ध्यान में रखिए कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं है, नियत कर लीजिए उसके बाद नौकरी होगी। आपका बेटा हज नहीं किया, नियत कर लीजिए अल्लाह हज भी करा देगा। आपके बेटे के पास ज़मीन जायदाद नहीं है, नियत कर लिए ज़मीन जायदाद का भी मालिक होगा। जो दुनिया से मांगता है वो कंगाल होता है, जो खुदा से मांगता है वो माला माल होता है। इंशाअल्लाह आज के बाद शादी धूमधाम से होगी। हाथ उठा दीजिए। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, इससे फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ध्यान से सुनिएगा, आपके घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। आपके घर में एक झगड़ा नहीं है, 4-4 झगड़े हैं। मैं आज उसका इलाज बता रहा हूँ, तजर्बा करके देखिएगा, आपके घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। जलसा आपका बड़ी जल्दी निकल रहा है, आप लोग ध्यान रखिए, आपको जाने का माहौल नहीं बनाना है। थोड़ी देर आप अपना हौसला दिखाइए, जलसा आपका निकल जाएगा। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। दुआ से पहले आप रुके हुए हैं, जलसा आपका खत्म हो रहा है।
آپ کے گھر میں ایک جھگڑا نہیں ہے، چار چار جھگڑے ہیں۔ وہ جھگڑے کیسے ختم ہوں گے میں بتا رہا ہوں۔ ساس کا الگ جھگڑا ہے، شوہر کا الگ جھگڑا ہے، بیوی کا الگ جھگڑا ہے، نند کا الگ جھگڑا ہے۔ ساس کا جھگڑا یہ ہے کہ میں بیٹے کی ماں ہوں، میں گھر کی مالک ہوں، یہ میرے بچے کو باہر کیوں لے جائے گی، یہ میرے بچے کے دل پر قابض ہو جائے گی، یہ میرے گھر کی دولت کو اپنے میکے پہنچا رہی ہے۔ یہ تو ساس کا جھگڑا ہے۔ شوہر کا جھگڑا ہے، جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی نہیں ہے، جب تک ویسی نہیں بنے گی میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کو ماروں گا، پیٹوں گا، اس کو سیدھا کروں گا۔ یہ شوہر کا جھگڑا ہے۔ اور نند کا جھگڑا ہے کہ میں کچھ بھی کھاؤں، کچھ بھی پیوں، کسی سے بات کروں، کہیں جاؤں، کہیں سے آؤں، یہ بھوجائی مجھ کو ٹوکنے والی، روکنے والی کون ہوتی ہے؟ یہ نند کا جھگڑا ہے۔ اور بہو کا جھگڑا ہے، بیوی کا جھگڑا ہے کہ میں رانی بن کر کے آئے ہوں، نوکرانی بن کر کے نہیں آئی ہوں، یہ بہو کا جھگڑا ہے۔ چاروں جھگڑے کیسے ختم ہوں گے میں راز بتا رہا ہوں، علاج بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، سر پر بیوی کو بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے، تھوڑا ہی جلسہ ہے، تھوڑا حوصلہ ہے، آپ سن رہے ہیں، اللہ کرے قبول کرے۔ باپ نے بیٹی سے کہا ہے، بیٹی سسرال جا رہی ہو غصہ مت دکھانا ورنہ تم کو طلاق پڑ جائے گی۔ اگر بیٹی سسرال میں جا کر کے غصہ دکھائے گی تو جھگڑا ہی ہوگا، جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ باپ نے بیٹی سے کہا ہے کہ بیٹی اپنے شوہر کو مت ڈانٹنا، اپنی ساس کو مت ڈانٹنا، اپنی نند کو مت ڈانٹنا ورنہ تینوں سے تمہاری دشمنی ہو جائے گی۔ اگر بہو پہنچی ہے سسرال میں، ساس کو بھی ڈانٹ رہی ہے، شوہر کو بھی ڈانٹ رہی ہے، نند کو بھی ڈانٹ رہی ہے، تو جھگڑے کی بنیاد ڈانٹنا ہے۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، میں تم کو اپنے میکے سے لے کر کے آیا ہوں، سسرال لے کر کے آیا ہوں، تم میری بیوی ہو، مجھ سے اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، دل میں مت رکھنا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر میں غصے میں رہوں تو تم منہ درازی مت کرنا، خاموش رہنا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ میرے گھر میں جو کچھ ملے کھانے کے لیے کھا لینا، شکر کرنا، نہ ملے صبر کرنا، شکایت مت کرنا ورنہ تم سے میرا جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑے میں رشتہ ختم ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔